राधे राधे फ्रेंड्स शीतल षष्ठी अनेक अनेक शुभेच्छा। आपण मैंने जानी सारे मुझे कुआड़े जाऊँगी पहुँची गले आपण मैंने देखिकी जानीदेवे आउ जगटी देख सारापर कौ मैंने आसी मत कमेंट रे कहिबे जो मैंने आसिकी दर्शन करके जाइछंती आपण मैंने मत दयाकरी कमेंट रे कहिबे जे आमे भी दर्शन करिछु। कौ जगह कहले आमर केदार गौरी मंदिर जो मैंने आसी तो जानी सारे जी न जानी मुझेदेली नाटी आज शीतल षष्ठी कालठू बह उत्सव सरीगला आउ सकाल सकाल आसीगली टे दर्शन करने संध्यारे बहुत भिड़ रही मु सकाळे चली आसिली टे दर्शन कर जावाई बाहर टे दीप नहीं गली आउ दीप नहीं कि भितर को मु गली हाथ टे धोईकी दीप धरबू दर्शन एते लोक संध्यारे होइजिबे आपण चिंता भी करें आ जो माने पाखापाखी रही न आसुछंदी दयाकरी आसंतु कारण ए सब उत्सव माने भाग्यर थिले मिले दर्शन पाई। स्वयं लिंगराजंगर बाहागर देखु से पालिंकी आसछंदी काली सी राति रे बाहागर सरीची सकाळू तांकर जेमती आम मानकर रिसेप्शन हुए एटा को आपण रिसेप्शन ही कहि परिबे। बेढ़ा भितर ठाकुर को सजेकी बसा जाइछि आउ तांको सहित आछंदी साक्षी हेकि के हमर वासुदेव आछंदी आउ भितर भोग लागि होतला बोली टिके पहड़ करिकी रखिछंदी मु सेति में आसिकी बाहर जो देखु से बेदी एटा है बेदी बेदी चारिपटे फूल जी सजाई ठाकुर केते सुंदर चित्र सब करिसेंती मु सबूर टिके वीडियो नहीं गली आपण मन से शेयर करदेवी जो मैंने आसी कमेंट रे मते निश्चय कहिबे जे आसीछंती बोली दर्शन करी आपण माने जाइछंती आ जो मैंने न आछंती पाखापाखी अछंती निश्चय आसीबे दर्शन पाई। देखंतु ए जगार छिड़ा हेले एते खुशी लागिबो ठाकुरंकर से रूप हेडी पहड़ एठी जो बंद करछंदी दर्शन कोन पई ना भोग लागी होची आमर महादेव देखंतु पूरा भितर बेड़ा भितर जो महादेव अछंती तांकर के सुंदर वेश ये को बेश मु कहि परिनी बोध हुए राजा बेश बोली कहंती कारण एमती पगड़ी भिड़ी आ भोग लगी होची समस्त वेट करछंदी पुलिस भी जगी काले किए पशिजे आउ दर्शन पाई बंद रखिछंदी भोग पाई आमे बेढ़ा बुलिकी दीप लगेदेलु एठी माँ पाखे दीप लगेकी एठी केदार गौरीर पोखरी से सब तैयारी चलती पोखरी असना हो जाउची बोली आठी टे भिडियो करी बुलिकी आसिला बेलू आपण मैंने देखंतु केते सुंदर माने रोषेईर आयोजन चली कारण संध्या आरंभ हम तो आमर आरंभ हो लोक सुअ छुटला भाया दर्शन पाई आसबे प्रसाद पाइकी जिबे हजार हजार लोक से देखंतु केते बड़ अगणा सेठी केड़े केड़े बासन रे रोषेई चली एठी परिबा कटा चलची एपटरे सेठी रोषेई चलची कारण एते स्पीड रे लोक सुअ छुटिबे माने खाइबा पई रेडी हेकी थुआ हिथिबो एते बड़ पड़िया देखंतु एठी पोखरी मु चारिपट बुलेकी भी देखई दउछि आपन को एठी महादेव अछंती आउ देखंतु एठी राति रे आज हबो कोन ना अष्टप्रहरी प्रत्येक वर्ष एठी अष्टप्रहरी चलथिबो सेपटे ठाकुरंगर दर्शन चलथिबो आउ खाइया पई कि कोठी करिसेंती देखंतु केते बड़ जगह चारिपटे मंदिर बेढ़ा चारिपटे भी बसिकी लोक खाइबे केते बड़ बड़ बासन रोषे आपण माने देखि पाइले आउ एठी अष्टप्रहरी हम से जगटा टिके वीडियो करदेली केते सुंदर सजा होईची पूरा राज उआस भाया गेट पाखरु पशिली मु वीडियो करछि आपण माने देखंतु चारिआडे कोठी जे फूल सजा होइनी आपण माने कहिबेनी आ से अगणाटा देखंतु पूरा अगणाटा केते लोक बसी खाई पारिबे बड़ अगणाटा लाइन होइकी बसिबे मु जाए सब वर्ष आउ संध्यारे जाए से संध्यारे खाऊ था मु वीडियो देइछि भी केते सब वर्ष किंतु एथरक टिके दिन रे पळैली कारण फांकार मु एतक वीडियो करि पारली जो माने दर्शन पई जाइथिबे कहिबे जो माने दर्शन पई न जाइछंदी पाखापाखी रे अछंदी निश्चय आसी करंतु काहेकि ना ए भलिया दर्शन सतरे भाग्यर थिले मिले कारण हर गौरी आउ वासुदेव तीन जन एकाठी दर्शन भाग्यर थिले मिले एठी हनुमान पाखरे दर्शन करी दीप जालिकी
ମୁଁ ଏଠି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଆଉ ସରଜୁ ଭାଇନା ଆଉ ଅପା ଦେଖା ହେଇଗଲେ। ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ନନା ଇଏ ଆଉ ତାଙ୍କ ମିସେସ୍ ମୋ ସହିତ ବହୁତ କ୍ଲୋଜ୍ ଦେଖା ହେଇଗଲେ। ତାଙ୍କ ସହ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେଲି। ସିଏ ତ ମୋ ଘର ଲୋକ କହିବାକୁ ଗଲେ। ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଦେଖିଦେଇକି ତାଙ୍କ ସହ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେଲି। ସେ ଚାଲିଗଲେ। ଆଉ ଏଠି ଆଇଲା ବେଳକୁ ବେଢ଼ା ଭିତରେ ଆଳତି ସରିଗଲାଣି। ସେଠି ଆଳତି ଆଣି ବାହାରେ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଳତି ନେଇ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ଆଉ ସବୁଆଡ଼େ ତ ଦୀପ ଲଗା ସରିଯାଇଥିଲା। ଭିତରକୁ ଗଲି ଭାରି ଟିକେ ବନ୍ଦ ଥିଲା ବୋଲି ଏତିକି ଭିଡ଼ ହେଇଗଲା। ଆଉ ହେଲେ ବି ମୁଁ ପଶିକି କେତିକି ଭିଡ଼ରେ ଦର୍ଶନ ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ବୋଲି କେବଳ କରିଛି। ତାପରେ ପୁରା ଫାଙ୍କା ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ଇଭିନିଂରେ ଏତିକି ବି ନୁହେଁ, ଆର 10 ଗୁଣା ଭିଡ଼ ହେବ। ହେଲେ ବି ଲୋକ ଆସି ଲାଇନରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିବେ। ଗେଟ୍ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଇନ୍ ନଥିଲା ଦିନବେଳା, କିନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ନା ପ୍ରବଳ ଲାଇନ୍। ଯେଉଁମାନେ ଆସିଥିବେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଜାଣିଥିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଟିକେ ଫାଙ୍କା ହେଲାରୁ ଠାକୁରଙ୍କର ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ କରିପାଇଲି। ଇଏ ହେଲେ ବାସୁଦେବ, ଅଲଗାରେ ବସିଛନ୍ତି ବାସୁଦେବ। କୁହନ୍ତି ସାକ୍ଷୀ ହେଇକି ସେ ଆସିଥାନ୍ତି। ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ବିବାହରେ ତାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷୀ କରିକି ଆଣିଥାନ୍ତି। ବାସୁଦେବ ବସିଛନ୍ତି। ଏପଟରେ ଆମର ମହାଦେବ ଆଉ ପାର୍ବତୀ ମା ବସିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ। କାହିଁକିନା ବିବାହ ଉତ୍ସବ ସରିଯାଇଛି। ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସଜା ହେଇଛି। ଆଉ ନନାମାନେ ଆମର ଅଛନ୍ତି ସେଇଠି। ଆଉ ଯାଇକି ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କରିଲି, ଫଟୋ ଟିକେ ଆଣିଲି। କାହିଁକିନା ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ନ ଯାଇଥିବେ ଆପଣ ଏ ଦର୍ଶନ ଏଇ ମାଧ୍ୟମରେ କରିବେ। ମହାଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦୂର ହଉ। କମେଣ୍ଟରେ ମୋତେ ହର ହର ମହାଦେବ ଟିକେ ଲେଖିଦେବେ। ଯେଉଁମାନେ ଆସିଥିବେ କିନ୍ତୁ କହିବେ, ଯେଉଁମାନେ ନ ଆସିଛନ୍ତି ହର ହର ମହାଦେବ ଲେଖିଦେବେ। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିବ। ଭଗବାନଙ୍କ କାମରେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାଁଟା ନିହାତି ଦରକାର। ଆଉ ମୁଁ ତ କାଲି ଯାଇ ତାଙ୍କ ବିବାହ ଉତ୍ସବ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଦେଖିକିରି ଆଟେଣ୍ଡ କରିକି ଆସିଛି। ଆଉ ସେ ଭିଡ଼ିଓଟି ପକେଇ ନାହିଁ, ମୁଁ ଏଡ଼ିଟିଂ ଯେହେତୁ କରିପାରିନି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କେବଳ ଗୀତରେ ପକେଇ ଦେଇଛି। ଆଉ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୋଷ୍ଟ କରିବି ଯେ ବିବାହ ଉତ୍ସବଟା ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରେଇବି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କର ଆଉ କେଦାରଗୌରୀ ମନ୍ଦିରରେ ଯେଉଁ ଦର୍ଶନ, ସେଇଟା ଭାବିଲି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସେୟାର କରିବି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ କରିଦେବେ। ଅଧିକା ଭଲ ଲାଗିଲେ ଫଲୋ କରିଦେବେ। ପ୍ରସାଦ ହେଇଠି ହେଇକି ଆସିଲା। ରସଗୋଲା ଭୋଗ ହେଇଥିଲା ଠିକ୍ ବାହାରିଲା ବେଳକୁ। ବାସ୍ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲା ଟିକେ ପ୍ରସାଦ ମିଳିଗଲା ରସଗୋଲା ଭୋଗ। ତାକୁ ପାଇ ଦେଇକି ଆସିଲି। ତାପରେ କିଛି ସମୟ ପରେ ଭୋଗ ଲାଗି ସରିଲା ପରେ ଏତେ ଫାଙ୍କା ଦେଖିକି ପୁଣି ଟିକେ ଭିତରକୁ ଯାଇକି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପୁରା ପାଖରୁ ଛିଡ଼ା ହେଇ ବହୁତ ସମୟର ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ କରିଦେଲି। ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଭଲରେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ମାଆଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ହରଗୌରୀ ଏଠି ଏକାଠି ବସିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେପଟେ ଆମର ବାସୁଦେବ ବସିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ସିଂହାସନ, ସେ ଜାଗା କେଉଁ ଭଳିଆ ମାନେ ଲାଗୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ମୋତେ ଏତେ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ବଢ଼ିଆ ସେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ କରିପାରିଲି। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏ ଟାଇପ୍ର ହେଇପାରିନଥାନ୍ତା। ଆଜି ଟିକେ ଦୟା ଥିଲା ତାଙ୍କର ବୋଲି ଦିନରେ ଯାଇକିରି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିପାରିଲି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ଟିକେ କରିଦେବେ। ଯେଉଁମାନେ ଆସିଛନ୍ତି କହିବେ, ଯେଉଁମାନେ ନ ଆସିଛନ୍ତି ବି କହିବେ ହର ହର ମହାଦେବ ଟିକେ ଲେଖିଦେବେ। କିନ୍ତୁ ଆସିବା ଲୋକ କହିବେ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରିଛୁ। ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଲିକି ଦର୍ଶନ ଦେଖନ୍ତୁ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ସଜା ଚାଲିଛି, କାରଣ ରାତିକି ପ୍ରସେସନରେ ଯିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଫଲୋ କରିଦେବେ। ରାଧେ ରାଧେ।